Nasa isang bola natin. First possession para sa Blue. Outside. Mag-asal. 15 nga per araw. Kaya kailang oras na. 8, 9, 10. Mag-11. Sabay hook. Para side step. Easy 2 points. Era! Jope! Ay, Jope! Sobra. Foul. Agad yan, labas na. Pintas. Barangay pintas. Jope, sabi ko sa'yo, Jope. First personal foul by Ninong Base. Ensayo kayo ah. Nangyari dyan. Ensayo pa, mas tutukan ng puso sa blind. Jope ang pusa! Base, tangina, wala. Kulmina. Minasakay. Number 6 na ba? Ngayon, in the points. L2. Grabe! Grabe! Marami, wala. Lulus yan! Mahari bang by base? Wala. Wala pa rin. Kulmina. Ay, nagpakyot! Easy Yun, sa kada! Tila. Alam mo yan! Ay, sinunoy. Wow. Dati ko sinunoy. Setting mo na lang pala, sorry. Francisco, tumingin na ng 3. Wala rin ba ba? Villegas. Easy na points. Subat pala dito. Grabe, dami rebound. Madulas talaga yung board. Madulas. Villegas. Villegas, pinasakay sa Milo. Nasa San Francisco. Wala. Lindongkal. Magallanes. Saylo! Pena. Ensayo. Grabe! Pasto. Colina. Pasto Boyo. Boyo. Binalik kay Colina. Pinasakay Magallanes. Pasto. Ulam J! Colina. Ensayo. Colina. Pinasakay Pila. Gago po tayo sa Yes, yun! ito kayo ensayo nun, no? Tapos tutukan sa blind. Outside. Villegas. Support talaga! Villegas. Skating! Bitawan. Base. Pinira. Wala. Chamba. Saylo! Pila. Ensayo. Aiso. Pumira na press. Wala. Sayado yan, Frank! Sayado yan! Sayado yan eh! Villegas. Official score 9-6. 6 minutes and 15 seconds. Francisco. Pumira na press. Wala. Rebound by Colminar. Colminar ang mga dali. Wala pass to Boyo. Easy 2 points. 11-6. 5 minutes na yung ginawa. 5 minutes na. Magda tayo. Sobrang atas niya sa puwet. Still by Boyo.
17-6. Francisco. One pass to Villegas. Easy 2 points. Back shot by Villegas. 38. Nice. Tumira press. Ba't naka-tennis yun? Kalating tennis, kalating masyado sa. Base, rebound. Spin. Muntik na. Outside, bola na ang Oceanos. Success na siya. Change back. Gulay! Gulay! Change back tayo kasi isang blue. Ablasta! Ablasta! Gulay! Gulay! Kaya agatin mo kaya! Gulay! Gulay! Cortez. Ang inasakto pala sila sa mukha gago. Bilang sakay. Noy, beso Noy! Pateo. Nasa Hunoy. Hunoy. Cortez. Sumibay. Sumibay. Walk by. Sumibay. Ay, hindi. Pateo. Grabe! Hunoy. Nagmamadali. Pinasakay. Steve Basilio. Paso. Villegas. Francisco. Wala. Ribambay. Caballero. Sumibay. Cortez. Still by Sumibay. Villegas. Wala rin bang base. Wala. Isa pa. Easy 2 points. Brian Base. 15-10. Langan ng 5. Oceanos. Villegas. Walang sound slide ah. Sorry ah. Meron yan. Mander. Mander yan. Sumibay. Tumira ng 3. Wala. Rebound by Villegas. Villegas, tinulak. Wala pa rin. Rebound by Cortez. Still by Sumibay. Pass to Francisco. Rebound by Villegas. Pinap. Power move. Easy 2 points. 15-10. Meron yan. Mander yan. Base, pinasa kay Francisco. Easy 2 points. 15-14. Caballero. Easy 2 points by Sumibay. Rebound by Cortez. Cortez, magkamadali. Wala. Rebound by Villegas. Per Francisco. Paso Villegas. Villegas, power move. Wala. Rebound by Villegas pa rin. Still. Ako ang buko. Jump ball. Time out. Time out. Time out bonus. Official score. 17-14. 2 minutes and 25 seconds. Pampatulog nga yun, di ba? Pampatulog ng pakalma. Pampasigo. Hingal. Wow, may talk po pa. Oh, gago! Dobadji nga eh. Kalabanin natin eh. Lima lang. 125 isa. Ngayon eh. Ano ba ngayon ang bigat mo eh. Back to the ball game. 17-14. Francisco Caballeros, wala. Outside. Dapat nga Dobadji para mga varsity na mahal natin. 18 seconds. Sila Odan. Wala lang. Points by Francisco.
Villegas. Villegas na mayroong press. Wala. Rebound by Pabello. Cortez. Easy to points by Cortez. 19-16. Francisco. Francisco, wala base. Wala. Rebound by Cortez. Cortez, kaso sumigay. Pass to Pabello. 0 points. 21-16. 219. Sumingwe. Wala. Rebound by Nunoy Ablasa. Pass to Sumigay. Sumigay. Wala. Rebound by Villegas. 40 seconds. 45 seconds wala. Sumilig. Pass to Villegas. 3 points yan para Villegas. Wala. Rebound by Pase. Wala pa rin. Pabello. 35 seconds. Sumigay. Wala dyan. 30 seconds. Francisco. Base. Pinabayaan na lang. Rosy Mabons. 17 seconds. 14 seconds. 10 seconds. Cortez. Pumila ng press. 3 points. 5 seconds. Sumigay. Bigay na lang. Wow. Official score. 26-18.
Francisco. Pass to Villegas. Pass kay Villegas. Base, balan. Sayang. Puro kalokohan ginagawa mo dyan. Pila! Easy points. Nagtumaring na yung ensayo. Sumilwe. Block, Brian Magallanes. 8 minutes. Francisco. Wala. Nababa yung base. Easy points by base. Easy points by Bruno. Sa gandang baba. Depende sa kami sa buwang babaw. Francisco, 3 points by Francisco. 25-34. Ilalim na pi. Nabales, Miro Andres, wala. Libang boy. Nabales, Goyon. Layak by Goyon. Sumilip. Para pass to Francisco. Pass to base. Wala. Easy to points by Sumilip. Magallanes. Steal by Francisco. Francisco, easy to points. 29-36. Nabales, mula sa ipon nila. Basta JP. Para pass to Goyon. Easy to points. Base. Dito mo pa eh. Uy. Wala pa sa Sumilip. Easy to points. Wala pa sa Zoom. Assist, grabe. Wala pa sa Goyon. Wala. Libang boy. Villegas. Base. Sabihin tayo. Ano pa yun? Ano pa natin? Kompleto sa stats, pati turnover. Timeout pa daw, isa pa. Timeout pa, isa pa. Timeout pa daw, timeout pa, isa pa, timeout. Timeout sila po, timeout. Back to the point. Sumilip. Hinasaan Villegas. Wala fake na Villegas. Sayang. Napeke ng dalawang matatangga. Palitan mo ba niya? Kaya pa pala. Lahat may tantos. Pati Paula. First free throw ni Villegas. Pasok. Second free throw. Pasok. Ayan, baka ang Villegas. 4 na lang po. Tayo. Wala. Libang boy Villegas. Pass to Francisco. Francisco. Wala. Ayla. Libang boy. Tulinar.
points. Francisco pinasa ang base. Pass through. Wanna pass. Daan Villegas. Wanna pass. Steal. Ila! Pina. Nagmamadali. Pinasa kay Magallanes. Outside. Same boy. 15 seconds to shoot. Walang palit? Walang palit yan. Magallanes. Wala. Ibang by Francisco. Next back. Sinihud. Wala. Pina. Pina sa aking Magallanes. Binigay mo na. Binigay kay Pina. Pasa to Goyon. Wala. Ibang by Francisco. Francisco. Nagmamadali. Villegas. Pinasay. Sumilig. Wala. Rebound by Villegas pa rin. Next back. Doy, galingan mo niya ah. 42-38. Dudoy, ganda ng forma. Walang score, sinilukso. Gato alam ko teammate. Aplasa. Point guard, Doy, point guard. Nasa aking papel mo. Pangyayon press. Wala. Rebound by base. Rebound by Villegas. Suminding. Point guard, Villegas. point guard. Back to Francisco. Tumayo ng press. Wala. Rebound by Villegas. Wala pa rin. Doy, takbo Doy. Warahasan by. Grabe yun. Easy defense by base. Baba mo Doy, baba mo Doy. At ito na, ang isang pang Villegas dumating. Cortez. Wala. Rebound by. Outside. Bola na. Ramos. 40-42. Dalawang langaw ng Rosales. Tapos dumating pa ang number 1 center ng Sabah. Jeffrey Villegas. Villegas. Tuloy ng tres. Wala. Outside. Caballero. Enrique Caballero. Tuloy ng tres. Pasok yan para kay Caballero. 45-40. Francisco. Wala. Meron tayo sa may pass na Villegas. Easy na points. Cap Cortez. Ball. Counted foul para kay Cortez. Second personal foul, second team foul. 47-42. May apat pa. Wala. May apat ka pa, Paul. Villegas. Pinasa kay base. Villegas may huli. Tumayo ng Andres. Wala. Rebound by Caballero. Pass to Sumipay. Doy, Ay sa Cabello. Doy. Wala pass to base. Wala steal by base. Francisco nagmamabali. Sumilhid. Wala spin. Wala pass. To outside. Wala pass to Sumipay. Easy to points by Sumipay. 49-42. Francisco. Block by Sumipay. Outside. 10 to shoot. Pase. Tumira ng press. Wala. Caballero. Doy, takbo Doy.
Video mo, karo mo tangis. 3 points sila. Pass to Francisco. Pass. 95 seconds. Pabello, is 2 points. 30 seconds. Grabe. JC. JC. 51, Grabe. 32. Still by Bela. Still by number 5. Francisco is 2 points. 15 seconds. Cortez. 10 seconds. Easy 2 points. 5 seconds. Grabe. Wala. Official score, 53-44. Bonus free throws, no teams. Noy, ka free throw, Noy. Free throw ng Lusanos, siyam. Apat. Free throw ng Cronus, apat. Siyam ang free throw ng Video mo, Noy. Babae di Bel, ha. Video mo, Carl. Video mo na dyan. Ay, sabay. Oscar din! Wow! Mike, saan ka, Mike? sabihin naman natin yung Tungo na pinagkakagat. Best player. Dati ng bahay, eh. Best player. Ilan? Take time, Ilan take rep? time. apat. Perfect. Noy, kalma ba lang, Noy? Awit, bangko na yan. Bangko sa mablay. Wala, bangko na, bangko. Tatlong sir, tatlong supply din. Tawag mo sa taas. Or more. Grabe. Halimaw. Around the plus. Nunoy, nagalimaw sa free throw. To the ball game, official score, Oceanos 59. Bonus, 48. Ulminar, nasa kay Magallanes. Back to Ulminar. Pass to Pila. Wala. May pangbahan Villegas. Outside. Same ball. Bola ng Oceanos. Steal by Villegas. Sumibig. Villegas. Wala. Goyon. Easy defense by Goyon. Villegas. Francisco Hernandez. Villegas sumibig. Pass to Villegas. Easy defense. 52-61. Pass to Goyon, pass to Pila, pass to Villanes. Wala. Rebound by Pila. Wala. Rebound by Pila pa rin. Steal. Villegas. Easy to points by Villegas. 61-54. Culminar. Pass to Magallanes. 3 points.
score 54. 8 minutes. Sumibig, tumayo ng press. Wala, rebound ba ng Giannis? Takbo JP. Pilinar. Nagmamadali, wala. Rebound by Pila. Goyong. Villegas. Villegas. Tumira ng press. Wala. Rebound by Base. Wala pa rin. Rebound by Goyong. Kaya. Pilinar. Wala. Base. Tumira ng press. Wala. Goyong nagmamadali. Pass to Sumilhin. Base. Easy to points by Base. Fulminar. Fulminar. Easy to points. Dead ball. Villegas tumira ng press. Wala. Rebound by Pila. Pila. Ayos na ka, Pila. Sumilhin. Pass to Base. Kain, pass to Villegas. Official score 66-58. 6 minutes and 24 seconds. Yes. Pabello. Wala, ang number ng Caballero. Webinar. Easy to points. Easy to points. Lima. Fulminar. Para sa set by Fulminar. Wala. Rebound by Sumugay. Easy to points. Five minutes and 30 seconds. Base. Wala. Cortez nagmamadali. Easy to points. Villegas. Villegas. Pass to Villegas. Spain by Pabello. 3-on-1. What a pass to Fulminar. Easy to points. Villegas. Steal by Fulminar. Cortez. Tanda lang. Sumilhin. Tumira ng press. Dito pa Villegas. Easy to points. Cortez. Pass to Pabello.
Grabe. Still by Papello. Still by Villegas. Still by Similig. Foul. Who's foul rep? Foul line number 23. Stop daw yan, stop. Substitution. Duloy! Substitution. galingan mo yan. Grabe sa pinasok ng Philippine in this game. Taka na, galing ko rin si Duloy. Villegas. Still by Similig. Sablay mo ah! Plaza. Plaza. Oh yeah! Dami naman, grabe. Villegas, by Francisco. Villegas, open shot. Easy go points. 76-69. Tignan na lang. Caballero, pinasahan Nunoy. Ang plaza tuloy ng tres. Wala. Rebound by Villegas. Pass to Francisco. Francisco. David. Foul. Foul by number 6, Cortez. 6 ang foul, Gabriel. Number 23, Cortez. Wala. Rebound by Miguel. Outside. Foul na lang Oceanos. Caballero. Pass to Papello. Cortez. Wala. Rebound by Villegas. Pass to Villegas. Pass to Francisco. Francisco. Wala. Foul. Foul by number 6. Pang-ulat foul by number 6, Cortez. Second personal foul, third team foul. Substitution. First free throw ni Francisco, wala. Second free throw. Wala pa rin. Ay, pesto Noy! Cortez. Easy 2 points by Cortez. 78-69. 1 minute and 55 seconds. Villegas. Wala. Ibang pagkasi. Wala ang tao. Wood by Boston. 78-71. Papello. Pinasok ay Plaza. Easy 2 points. Thank you. 8-71. Villegas. Still by Noy, takbo Noy! Papello. Cortez. Pass to by Plaza. Grabe, taka na. Best player si Nunoy. Nice Noy! Time out. Sino timeout? Kronos? Basak sa akin. Lobat? Hindi dapat sa lombat kasi. Rekta. Nabuksan. Lipat mo, lipat. Boom! Ila. Baka dyan. Pinatay. Hindi, may ano to eh. May power din yung laptop ko eh. Nakakaroon nagtutog. Sa ano yun, speaker na yun. Ano yan? Ano ng laptop? Yung pagsama lang. sirahan na ano mo.
Titingnan ko yung points nyo. Titingnan ko yung stats nyo. Titingnan ko yung stats nyo. Gabal ng ano. Gabal ng best player to. Sana all. Titingnan o. Silip yun sa wala. Gabal ako ng best player. 92 points. 92 points ang bola. Uy, technical nyo. Back to the ball game. 1 minute para sa ating third quarter. Bola ng Cruz. Bago nag-dribble. Nag-dribble. Pase. Bendegas tuloy ng press. Wala. Bukan by Bendegas. Pase Bendegas. Using the points. 40 seconds. Doy, pesto! Caballero. Mira na pinasa kay Cabello. Steve Venegas. Pasa Francisco. Venegas. Nagmamadali.